لما أجد حافظ أندونيسي حبيبي جدا أشعر بالفخر وبعزة الإسلام، وأشعر الله أريد أن أبكي يعني. ما شاء الله لا يتكلم اللغة العربية ويحفظ القرآن ويتلو القرآن ما شاء الله كأنه عربي. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يقال لهم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم آمين. السؤال الثاني بعد أن Masya Allah. Itu ya Pak ya jawabannya. Perlu dipertimbangkan Pak. Ya, kata beliau, pertanyaan apakah bahasa Arab yang dipakai di Palestina sama dengan Al-Quran, dan apakah itu sebab bagi anak-anak Palestina itu mudah menghafal? Kata beliau, bisa jadi, dan itu sangat tentu memudahkan kami, sebab mungkin memudahkan kami juga menghafal Quran. Tentunya jika Al-Quran itu diturunkan di bahasa Indonesia, mungkin orang Indonesia juga banyak yang hafal Quran. Tapi kata beliau, bukan di situ rahasianya. Karena kalau melihat bahasa, jadi di Arab itu Pak, bahasa yang beliau pakai ini namanya bahasa Lughah Arabiyah Fusha. Itu bahasa Fusha yang dipakai di semua tempat. Tapi kalau kita di negara, setiap negara, Mesir, Palestina, Yaman, Sudan, Saudi, itu punya bahasa daerah masing-masing namanya bahasa Arab, apa namanya? Ammiyah. Ammiyah. Dan Ammiyah dan bahasa Arab Fusha itu sangat jauh berbeda. Karena terkadang kayak di Mesir, bahasa Ammiyahnya sudah tercampur Perancis dan Spanyol. Jadi mirip-mirip, malah mirip-mirip ke Eropa. Nah, bagi orang-orang Palestina yang bermuamalah dan mengamalkan Quran, maka mereka memiliki kemampuan lebih dalam fasohah bahasa. Jadi memiliki kemampuan lebih dalam mengucapkan bahasa Arab yang murni, yaitu bahasa Arab Fusha yang beliau sekarang ucapkan. Yang beliau pakai sekarang ini bahasa Arab Fusha. Nah, level tertinggi bahasa Arab Fusha itu yang ada di dalam Al-Quran. Makanya ketika orang berbicara bahasa Arab, memakai bahasanya di Arab itu ada jumlahnya atau susunan katanya seperti Al-Quran, beliau dikatakan bahwa orang ini berpendidikan tinggi. Karena Al-Quran ini jumlah yang dipakai itu, susunan kata yang dipakai di level tertinggi dalam bahasa Arab Fusha. Nah, jadi kata beliau, bahasa bisa jadi menjadi faktor memudahkan seseorang menghafal Quran. Tapi beliau tadi mengatakan bahwa Al-Quran itu dimudahkan bagi orang yang mau. Intinya siapa yang mau Allah berikan. Supaya Al-Quran itu kami turunkan dan kami memberi kemudahan bagi orang-orang yang ingin membacanya dan bagi orang yang ingin menghafalnya. Jadi intinya di situ. Jadi siapa? Kita Indonesia kah, Palestina kah, atau negara manakah? Selama itu kita punya keinginan, punya kemauan untuk menghafal, maka Allah akan permudah. Karena hidayah. Jadi dari diri kita dulu, apakah kita mau? Nah, jadi disitulah mungkin rahasianya. Kemudian kata beliau menyampaikan hadis, bagi kita orang yang non Arab yang tidak berbicara bahasa Arab, ketika kita berusaha membaca Al-Quran, dan beliau menyampaikan hadis sebagaimana maknanya, kata beliau, kalian yang bukan Arab ketika membaca Quran terbata-bata. Mau ketika kalian membaca Quran itu terbata-bata karena kalian bukan orang Arab, maka kalian memiliki dua pahala. Pahala kesungguhan kita membaca Quran karena kita terbata-bata, kita paksa untuk membaca Quran. Pahala yang kedua adalah pahala membaca Quran itu sendiri. Jadi terbata-batanya kita, kesusahannya kita itu pahala selain pahala membaca Qurannya sendiri. Jadi itu spesialnya. Dan itu nggak didapatkan mereka orang yang berbicara bahasa Arab. Jadi ada plus minusnya itu. Jadi intinya Al-Quran itu mudah bagi siapa yang mau, susah bagi siapa yang tidak mau. Jadi bukan faktor bahasa menjadi satu poin, tapi poin terpenting adalah karena tidak semua orang Arab, Bu. Ini bukti bahwa bahasa tidak menjadi faktor utama. Tapi menjadi faktor utama Al-Quran itu mudah dihafal adalah siapa yang mau. Karena kalau kita lihat orang Arab, tadi kita sampaikan 7 dari anak Palestina hanya 5 minimal yang wajib hafal Quran. Berarti kan ada 2 kemungkinan yang tidak hafal Quran. Nah, jadi faktor bahasa tidak menjadi poin inti dari hafalnya Al-Quran itu. Tapi dari kemauan kita lah yang menentukan. Seperti itu. Baik.
بالنسبة للسؤال الآخر عن كيفية مراجعة القرآن، هذا يرجع إلى حسب الشخص الذي يحفظ القرآن. مثلا من يكون حفظه بالأساس مكين، فالمراجعة ستكون أسهل بالنسبة لديه، وسيكون كمية المراجعة في اليوم أو في الشهر أو في الست شهور أكبر من الذي حفظه ضعيف. على سبيل المثال، إنسان ختم القرآن، حفظ القرآن وحفظا متقنا، يستطيع أن يختم القرآن في شهر، كل يوم جزء، يستطيع أن يراجع، ويستطيع أن يراجع. أنا يعني هناك أناس يراجعون في اليوم 3 أجزاء، فأنت ما تستطيع تفعل. أهم شيء أن أنت يعني تعرف نفسك، وأنت تقدر كيفية حفظك للقرآن وكيفية تمكنك من القرآن، وأنت تعرف السور التي أنت قوي بها والسور التي أنت ضعيف بها في الحفظ، فتركز يعني أنا أنصح جميعا وأنصح نفسي قبلك، وأنا هكذا أفعل. أجد أن بها ضعفا في الحفظ أعيدها كأنني لم أحفظها، أحفظ من البداية، أكرر أكرر أكرر، لأن أهم شيء في الحفظ هو التكرار. نكرر الصفحة أو الآية أو السورة التي سنقرأها صفحة 10 مرات قراءة، وبعد ذلك نبدأ بالحفظ. هذا هو الحفظ المتين. يعني نحن نحفظ في قطاع غزة، ولكن هناك الحفظ المتين قد لا يكون عندك. لذلك يجب على الانسان ان ينظم وقته جيدا لمراجعه القران، وان يعرف، هو كل انسان يعرف ما هي قدرته في حفظ القران وكيفيه ما هو تقديره في حفظ القران. الاساس المراجعه قد تكون في شهر، ممكن ان يحدث في 3 شهور، مراجعه متقنه دقيقه. الانسان انا على الصعيد الشخصي قد لا يكون عند كل الحافظين للقرآن، يعني أنت تجد مثلا 1000 حافظ لكتاب الله عز وجل، ولكن من المتقن الذي يحفظ كتاب الله عز وجل متقنا تجدهم مثلا يعني أقل طبعا من 1000. لذلك يجب على الإنسان أن ينظم وقته جيدا لمراجعة القرآن، وأن يعرف، هو كل إنسان يعرف ما هي قدرته في حفظ القرآن وكيفية يعني ما هو تقديره في حفظ القرآن. الأساس المراجعة كم تكون في الشهر، ممكن أن يختم في 3 شهور، مراجعة متقنة دقيقة في كل إنسان. أنا على صعيدي الشخصي فأنا أجد أن تكون لدي لأن هناك بعض الصور لا أشعر مثلا أني أريد أن أحفظها، فلذلك أحفظ السورة أولا، وبعد ذلك أبدأ في مرحلة المراجعة. وهذه آخر شيء مهم جدا، المراجعة تكون يومية. لا يجب أن يمر يوم في حياتك يا حافظ القرآن ويا قارئ القرآن بدون أن تقرأ القرآن أو تحفظ أو تراجع القرآن. هذا اجعلوه دستور حياتكم، اجعلوه طريقكم، سينير دربكم في الدنيا وفي الآخرة. والله ستجدوا تيسير وتوفيق من الله عز وجل يعني لا يوصف ولا يشعر به إلا من عاش مع القرآن، إلا من عاش مع هذا النور الرباني. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الحافظين المتقنين العاملين بكتاب الله عز وجل، وأهم شيء العاملين يا حبيبي. Ya, beliau menjawab pertanyaan kedua, bagaimana bara seorang hafid dalam murojaah Al-Quran. Tentu kata beliau, dalam fase terpenting dalam menghafal Quran adalah murojaah. Tentunya murojaah ini beliau bara dan kita semua memiliki poin-poin inti dalam murojaah itu yang berbeda-beda. Maksudnya apa? Terkadang bagi orang yang menghafal Quran mutkin, dia akan mudah untuk murojaah. Mutkin ini hafalannya kuat, Pak. Jadi ketika dia menghafal Quran itu langsung kuat, maka murojaah itu makin mudah. Tapi kalau kita menghafal Quran itu belum mutkin, maka kita akan mendapatkan kesusahan dalam murojaah. Dalam arti susah ini agak lebih berat kita untuk murojaah dibanding ketika orang yang mutkin. Ketika kita sudah selesai hafalan, tentu setelahnya di Sulawesi kemarin kita perjalanan itu luar biasa. Paling dekat itu perjalanan 3 jam lewat kendaraan darat. Paling dekat. Dan beliau, Masya Allah, kata beliau, saya senang perjalanan jauh ini, karena sekalian perjalanan saya bisa murojaah. Dan beliau, Masya Allah, kata beliau, saya senang perjalanan jauh ini, karena sekalian perjalanan saya bisa murojaah 3 juz, 4 juz, 5 juz sekali perjalanan, katanya. Nah, yang lain tidur, yang beliau murojaah. Gitu. Pendampingnya tidur semua. Jadi setiap kita bisa menentukan kualitas hafalan kita di level yang mana. Dan kalau pribadi beliau, ketika saya mendapatkan hafalan saya lemah di satu tempat, di satu surat, maka saya akan memulainya menghafal kembali dari awal.
Tentunya tadi di awal saya tambahi sedikit. Di awal tadi kita mengatakan bahwa di sana ada namanya hifdzul Quran mukasyaf. Itu menghafal Quran sekali lewat tanpa murojaah. Betul Pak. Di Indonesia ini sudah banyak yang sukses 30 hari, 40 hari, 60 hari hafal Quran itu sudah banyak. Sudah banyak. Cuman memang level ini level menghafal Pak. Tapi kalau kita buka bukunya lagi masih ada fase murojaah. Hafalannya 2 bulan, hafalannya 1 bulan atau 2 bulan, fase murojaahnya 2 tahun. Masuk murojaahnya 2 tahun. Selesai murojaah Pak, masuk fase ketiga. Menghafal murojaah, menghafal 2 bulan, murojaah 2 tahun, fase ketiga itu namanya itqon. Itqon ini pemutkinan hafalan ini butuh waktu 3 tahun. Jadi antara menghafal dan murojaah sampai itqonnya 2 bulan dibanding 5 tahun. Jadi ternyata memang murojaah ini butuh waktu yang lebih panjang dan lebih sabar dan lebih istiqomah. Dan kata beliau, yang paling penting bagi penghafal Quran adalah murojaah yaumian. Yaumian itu harian. Jadi setiap hari itu wajib yang namanya hafal Quran itu murojaah atau mengulang hafalan itu hal yang wajib yang harus dilakukan seorang penghafal Quran. Oktober. Jadi seperti itu. Oktober. Ya. November. Ya. November itu Desember 3 bulan. Kita bentar. Satu pertanyaan lagi boleh? Nanti. Bapak-bapak kita intermezzo sebentar agar kita tidak terlalu tegang. Ya. Di awal kita perkenalkan beliau seorang musik. Kita